Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak kelas 6. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Pak Pur. Salam. Siapa ini Ali Yudin? Baik, anak-anak yang Pak Pur banggakan, terima kasih yang sudah bergabung. Kalian masih semangat dalam belajar. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah ya. Amin. Amin. Bisa karya wisata, bisa acara perpisahan kelas 6 ya. Bisa jalan-jalan lagi. Karena kalau masih corona ya mungkin nanti kalian wisudanya wisuda online. Seperti yang katanya Majid Putra ya, di rumah wisudanya. Kemudian nggak jadi jalan-jalan ke Bandung. Ya karena corona. Makanya banyak berdoa ya, semoga coronanya segera usai. Ya, Raksa ngapain nggak usah pakai hijau-hijau, Raksa? Udah biarin. Nggak usah pakai hijau-hijau, Raksa. Nah, baik, anak-anak yang Pak Pur banggakan, kemungkinan besar kalian akan PAS nanti bulan Desember ya, awal. Kalau nggak salah tanggal 7. Tanggal 7 nanti ada suratnya. Nah, untuk bahasa Inggris akan ada kegiatan ujian praktik. Ujian praktiknya bahasa Inggrisnya gampang, mudah, yaitu hanya membaca. Alif HP-nya ditaruh di tempat yang baik. Ujian praktiknya hanya membaca, yaitu nanti kalian ujian praktiknya hanya membaca halaman 114, yaitu mengenai teks deskriptif, yaitu mengenai seorang pemulung ya, Pino the Garbage Boy. Pino adalah seorang anak pemulung, tapi dia memiliki semangat juang dalam hidupnya dan dalam bersekolah. Nah, nanti kita baca, nanti Pak Pur akan contohkan ya. Kalian dengarkan contoh, nanti Pak Pur contohkan, nanti kalian menirukan ya. Jadi kalian ujian praktiknya yaitu membaca, reading yaitu Pino the Garbage Boy. Paham ya anak-anak? Paham? Paham. Paham, gampang ya? Oke. Ini nanti akan Pak Pur rekam, jadi kalau misalkan nanti kalian ingin mendengarkan suara Pak Pur lagi, bisa kalian tonton di YouTube ya. Bisa kalian tonton di YouTube seperti itu. Oke. Sudah dibuka bukunya halaman 114. Dilihat semuanya. 114. Dani, Zulfikar Rehan, Afrido. Rehan sehat Rehan? Kabarnya gimana Rehan? Pak, saya rekam juga. Sehat, Pak. Sehat. Sip. Oke, dibuka halaman 114 ya. Di situ ada sebuah teks. Kalian lihat yang bawah ya, yang bagian reading. Pino the Garbage Boy. Pino adalah seorang anak kecil yang memungut sampah atau seorang pemulung ya, pemulung anak kecil. Oke, dengarkan ya. Once upon a time, in a housing area, there was a good boy named Pino. He was helpful and kind-hearted. He was a son of Mr. Pranata, the garbage man who collected garbage in a housing area. They were poor, but they were happy. Although Pino was a student of year 6, his body was big and strong enough to help his father collect the garbage. Mr. Pranata collected the garbage twice a day, very early morning and in the evening. Pino helped his father in the evening because in the morning he had to go to school. One day, Mr. Pranata was sick. He had to be hospitalized because he got cholera. Pino then took over the job.
He collected the garbage in the housing complex. Pino used a smaller cart. In the morning, before going to school, Pino collected the garbage from houses along the main road in the complex. Then, after school, he continued collecting the garbage from houses in the middle areas. He finishes the job at 5 in the evening. After taking his bath, he prepared himself for school. He prepared himself for school for the following day. People in the housing area appreciated Pino for the garbage collection. They gave him many kinds of things. Most of the people gave school stuff, such as pencils, pens, or blocknotes. Sometimes they gave him money too. Pino was really happy. Not long after that, Pino's father got better. He was healthy enough to continue his job. However, Pino didn't want to stop help him. Now he pushed the garbage cart that his father put in. What a good boy. Bisa? Gampang ya? Bisa ya? Bisa ya? Asako, selamat datang baru bergabung. Oke, sekarang suaranya dinyalakan. Sekarang ikutin Pak Pur. Kalian juga membaca ya. Suaranya dinyalakan. Oke. Ikutin Pak Pur ya. Pino the garbage boy. 1, 2, 3. Pino the garbage boy. Nah. Once upon a time. 1, 2, 3. Once upon a time. Pintar. In a housing area. In a housing area. There was a good boy. There was a good boy named Pino. There was a good boy named Pino. A good boy named Pino. He was helpful and kind-hearted. He was helpful and kind-hearted. 1, 2, 3. He was helpful and kind-hearted. Okay. He was a son of Mr. Pranata. He was a son of Mr. Pranata. The garbage man who collected garbage in a housing area. The garbage man who collected garbage in a housing area. They were poor. They were poor. But they were happy. But they were happy. Although. Pino was a student of year 6. Pino was a student year 6. His body was big. His body was big. And strong enough. To help his father collect the garbage. Putus. Kemudian, to help his father collect the garbage. To help his father collect the garbage. Suaranya putus. Udah ada. Ada nggak suara Pak Pur? Udah. Nah ya. Ya. To help his father collect the garbage. To help his father collect the garbage. Okay. Mr. Pranata collected the garbage. Mr. Pranata collect the garbage twice a day. Twice a day. Very early morning and in the evening. Very early morning and in the evening. Pino helped his father.
Pino helped his father in the evening in the evening because in the morning he had to go to school. in the morning he had to go to school. Bisa ya? Gampang kan? Nah, sekarang Pak Pur akan menjelaskan artinya dari teks yang sudah kalian baca. Perhatikan ya, dengarkan. Nah, yang pertama yaitu once upon a time. Artinya tuh pada suatu hari ya. In a housing area, di sebuah area perumahan, there was a good boy. Ada seorang anak laki-laki yang baik. Name Pino, namanya Pino. He was helpful and kind-hearted. Dia sangat menolong dan sangat baik hati, mempunyai hati yang sangat baik. He was a son of Mr. Pranata. Dia adalah anak laki-laki dari Pak Pranata. The garbage man who collected garbage in a housing area. Seorang pemulung yang mengambil sampah di area perumahan. They were poor. Mereka miskin. Poor itu artinya miskin ya. Poor. Mereka miskin. But they were happy. Tetapi mereka senang atau bahagia. Although Pino was a student of year 6, meskipun Pino adalah seorang siswa kelas 6, his body was big. Badannya besar. And strong dan kuat, enough to help his father, yang cukup untuk membantu ayahnya dalam mengumpulkan sampah. Mr. Pranata collected the garbage twice a day. Mr. Pranata mengumpulkan sampah atau mengambil sampah sehari 2 kali. Twice a day, sehari 2 kali. Every early morning, setiap pagi dan setiap malam. Pino helped his father. Pino membantu ayahnya di malam hari. Karena in the morning, di pagi hari, he had to go to school. Dia harus pergi ke sekolah. Paham ya? Kemudian paragraf yang kedua. One day, suatu hari, Mr. Pranata was sick. Pak Pranata sedang sick apa sick? Apa artinya? Sakit. Nah, he had to be hospitalized because he got cholera. Dia dirawat di rumah sakit karena menderita kolera. Kolera itu semacam apa ya? Penyakit sakit perut sebenarnya kolera itu. Karena kotor, makanannya salah gitu, jorok ya kolera. Pino then took over the job. Pino kemudian mengambil alih, menggantikan ayahnya nih untuk bekerja. He collected the garbage in the housing complex. Dia mengumpulkan sampah atau mengambil sampah di komplek perumahan. Pino used a small cart. Pino menggunakan sebuah cart. Ada yang tahu nggak cart artinya apa? Coba kau Sar. Cart artinya apa sih? Cart. Artinya apa coba? Artinya apa, Sar? Cart. Apa, Pak? Cart artinya apa cart itu? Pino use a smaller cart. Pino menggunakan Kartu. Bukan. Gerobak. Gerobak. Cart itu gerobak. Lihat tuh. Pino menggunakan gerobak kecil, bukan kartu. Kan buat ngambil sampah, masih pakai kartu. In the morning, di pagi hari, before going to school, sebelum pergi ke sekolah, Pino collected the garbage from houses. Pino mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Along the main road in the complex. Di jalan utama komplek perumahan. Di jalan utamanya. Then after school, kemudian setelah sekolah, dia pagi-pagi mulung nyari sampah ya. Kemudian setelah sekolah, dia melanjutkan, he continue collecting the garbage. Dia melanjutkan untuk mengumpulkan sampah dari rumah di pertengahan daerah. Jadi di tengah-tengah rumah langsung.
Di depan rumah dia ambil sampahnya. He finished the job at 5 in the evening. Finish artinya apa finish? Diva artinya apa finish? Diva. Coba Diva. Div. Finish artinya apa? Div. Dia menyelesaikan pekerjaannya di jam 5 sore. After taking his bath. Taking his bath apa ya artinya ya? Coba Rel. Taking his bath artinya apa? Apa, Pak? Taking his bath. After taking his bath artinya? Setelah mengambil kasurnya. Setelah? After taking his bath kan ya, Pak? Ya, artinya apa? Setelah mengambil kasurnya. Bukan setelah mengambil kasur. Bed beda. Kalau kasur itu BED. BD. Ini ya setelah mandi, take a bed. Take a bed. Oh. Setelah mandi. Setelah mandi. Ya, setelah mandi. He prepare himself for school for the following day. Prepare artinya prepare apa ya? Coba Rehan. Tahu nggak prepare artinya? Menyiapkan. Pintar. Rehan yang ditanya. Darul diam dulu. He prepare himself for school for the following day. Dia menyiapkan dirinya atau menyiapkan peralatannya untuk sekolah di keesokan harinya, following day, hari berikutnya. People in the housing area. People, artinya people apa coba? Dan, artinya people apa Dan? Manusia, Pak. Manusia bisa, orang-orang bisa ya. Orang-orang in the housing area. Orang-orang di daerah perumahan appreciated. Appreciated itu mengapresiasi atau menghargai, memberikan hadiah, memberikan kenang-kenangan, mengapresiasikan ya. Menghargai, memberikan hadiah juga bisa. Pino for the garbage collection. Memberikan hadiah kepada Pino karena telah mengumpulkan sampah-sampah. They gave him many kinds of things. Mereka memberikan banyak benda-benda kepada Pino. Most of the people gave school stuff. Hampir seluruh orang-orang memberikan peralatan sekolah. Such as a pencil. Pencil, ada yang tahu pencil artinya? Pensil, pen, pulpen, or block note. Block note itu apa ya? Buku catatan. Sometimes, ada yang tahu artinya sometimes? Ayo, artinya sometimes apa yuk? Ayo. Kadang-kadang. Pintar. Kadang-kadang. Pintar. Kadang-kadang. Sometimes itu artinya kadang-kadang. They gave him money too. Mereka memberikan money. Money artinya apa money? Easy, money. Is artinya apa is? Money is. Is. Uang. Uang, pintar, gampang ya. Money itu artinya uang. Pino was really happy. Pino sangat bahagia. Not long after that, tidak lama setelah itu, Pino's father got better. Ayahnya Pino akhirnya sehat ya, lebih baik, better. He was healthy. Healthy artinya apa, Dok? Afrido, healthy. Afrido. Sehat. Pintar. Healthy enough to continue. Continue artinya apa ya? Alif, coba Alif. Artinya apa Alif? Continue. Nah. Ikut. Continue artinya apa continue? Apa continue? Melanjutkan. Pintar. Melanjutkan his job. Melanjutkan pekerjaannya. However, bagaimanapun, Pino didn't want to stop help him. Pino tidak ingin berhenti membantu orang tuanya. Jadi dia ingin selalu membantu orang tuanya. Now he pushed the garbage cart that his father put it. What a good boy. Nih, Rifi.
Vi, halo Vi. Nah, Pino tidak ingin stop membantu ayahnya. Sekarang dia terus mendorong gerobak kecilnya untuk membantu ayahnya. Betapa Pino adalah anak yang baik. What a good boy. Paham ya? Bisa ya? Oke. Rivita, coba Bisa. Pak Pur tanya. Vi, Pak Pur tanya tadi apa artinya coba help. Help artinya apa, Vi? Bicara, Vi. Help artinya apa? Vi? Rivi? Artinya apa, Vi? Help. Dinyalain suaranya, Vi. Vi. Nah, artinya apa help? Artinya apa, Vi? Ngeheng, Rivi. Dava, artinya help apa, Dav? Ngeheng ya? Recek-recek gitu. Dav, menolong, pintar. Kemudian kalau artinya mana ya? Give, tadi apa give? Itu dari kata give itu. Give artinya apa ya? Coba Azam, Zam. Memberi. Mam? Memberi. Pintar. Ini kenapa pada Kalau Pada nggak dinyalain kameranya. Kameranya dinyalain tuh kayak Dani, kayak Alif ya. Bu Ipit foto nih buat dokumentasi. Dokumentasi. Si Ipit kok ngumpet sih dia? Jangan Bu, jangan. Oh dia mau malu kan? Paham ya? Bisa ya? Gampang ya? Nah, berarti pekan depan nanti Pak Pur Zoom satu persatu seperti itu. Dengarkan. Pekan depan Pak Pur Zoom satu persatu. Kalian baca Pino the Garbage Boy ya. Baca di depan Pak Pur melalui Zoom ya. Satu persatu nanti ya. Nanti Pak Pur nilai. Masuk ke dalam nilai praktik membaca. Paham ya anak-anak? Bisa? Paham. Bisa. Ya. Udah ganteng, Zam. Bisa ya? Paham ya? Pekan depan baca satu persatu mengenai Pino the Garbage Boy melalui Zoom. Nanti jadwalnya Pak Pur kirimi. Jadwal jam-jamnya. Paham ya? Bisa? Bisa? Paham. Oke. Boleh baca buku atau enggak, Pak? Paham. Nah, sekarang masih ada waktu ya sekitar 10 menit. Sekarang dibuka buku tulisnya coba. Dibuka buku tulisnya. Sebentar, Pak. Nah, dibuka buku tulisnya, kalian tulis judulnya nih, Pak Pur ketik. Lihat di kolom chat ya. Soalnya di kolom chat. Terjemahkan kalian lihat di kolom chat, terjemahkan kosakata di bawah ini. 1. Nih, Pak Pur tulis kosakatanya ya. Nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Nomor 1 sih, nomor 2 student, gampang-gampang ini. Bapak. Pak Hadi. Ya. Lihat di kolom chat ya. Ini di mana? Di buku tulis. Pak Hadi. Langsung artinya, Pak. Di buku tulis. Bahasa Inggrisnya juga ditulis. Dicatat. Nah. Ditulis ya. Dani diem, nggak usah ngechat Dani, diem. Biar Pak Pur aja. Bapak ntar dikumpulin, Pak. Di foto aja, di foto. Oke.
Dani diam, nggak usah ngechat, diam. Biar Udah Papur itu. aja. Kepencet keyboardnya, Pak. Jangan dipencet. Kalian tinggal nulis saja. Itu aja, Pak Pur. Belumnya masih Papur tulis. Ini baru nomor 10, 8. Pak. Ya, Papur pengen nulis ya 50 kosakata lah. Wah. Mau nggak 50 kosakata? Jangan, Pak, 20 aja cukup. Ya, 20, oke, 20 ya. 10 aja, Pak. 10, Pak, 10. Bahasa Inggrisnya diketik juga ya. Bahasa Inggrisnya diketik juga. Udah kan, Pak? 20, baru nomor 11. 15 aja, Pak. 20, nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Ditulis. Sembilan belas, dikit lagi. 20 terakhir yaitu from. Oke, silakan dicatat 20 kosakata. Bahasa Inggrisnya ditulis juga. Iya, Pak. Kalau sudah selesai langsung difoto ke Papur ya. Kerjakan hari ini juga ya. Difoto ke Papur, oke? Paham ya anak-anak? Bapak ntar kalau keluar masuk lagi nggak? Nggak usah. Ini tinggal 3 menit lagi ya nggak apa-apa. Nggak usah masuk lagi. Langsung aja kerjakan. Habis difoto dikumpulin lah, Azam. Ini kalian pada kemana nih? Cuma 25. Muridnya ada 35. 10 lagi kemana nih? Tadi udah pada masuk, keluar lagi, Pak. Kenapa pada keluar? Ngelek kali, Pak, jaringannya. Darel sudah. Ya, Rel, difoto, Rel. Kalau sudah difoto, Rel. Dikirim ke Papur, Rel. Darel difoto, udah. Nggak usah komen di sini, Langsung aja difoto, dikirim ke Papur. Jangan lupa ya, pekan besok, Papur tes 1 persatu membacanya, oke? Hari Kamis juga. Papur dibaca. Sekarang aja, Pak, di tesnya. Pekan besok. Dibaca. Pekan besok, iya. Oh, iya. Gampang kan bahasa Inggris? Enggak juga, Pak. Gampang. Oke, anak-anak, tinggal 1 menit. Mungkin terakhir dari Papur di pertemuan hari ini, Papur ingin memberikan sedikit nasihat. Anak-anak kelas 6, kalian terus semangat ya dalam belajar, jaga kesehatan, rajin beribadah, dan membantu orang tua. Oke? Ya? Baik-baik di rumah ya. Nggak boleh nakal, nggak boleh males-malesan, nggak boleh banyak main game, nggak boleh banyak main di luar. Kalau di luar tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Paham ya anak-anak? Oke? Ya. Kita berdoa semoga kita bisa segera bertemu dan bisa bertatap muka kembali. Oke, terima kasih. Thank you, my student.
Subhanakallahumma Pak Pur, Pak Pur. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Pur, wabarakatuh. Pak Pur. Ya kenapa, Pak Rel? Pur. Saya udah dikirim, Pak. Oke, good. Pintar. Yang sudah langsung dikirim ya, dikerjakan semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Pak, saya udah dikirim ke YouTube. Have a nice day. Thank you. Masih ada yang dengar? Apa? Apa itu? Apaan sih? Oh.